रुको जरा सबर करो। भाई साहब यू आर लुकिंग फुकिंग। হবে পরশু দিনে 10 দিন হলো তো মারপিট হয়েছে। তো মারপিট কোন দিন হচ্ছে এর মধ্যে চালা बोला করে না। তো ইয়ার লুকিং ফুকিনের মতলব কি ভাই শালা? আগে তো আজ থেকে যে পুছ করবে যে শালা কি কইয়া গেল হানাকে। चल चल लुकिंग पुछ करवा। চল তো আজ চল তো আজ থেকে পুছ করবে ইয়ার লুকিং ফুকিনের মতলব কি। চল তো পুছ করব। हसी इश्क दा दर्द जगा बैठे। আচ্ছা আজাদ ভাই একটা কথা কহ তো। শালা 4 মাস থেকে অসত কোন গল্প সল্প না ধরে না আচানক কইছে ইয়ার লুকিং ফুকিং এর মতলবটা কি ভাই একটু কহ বুঝিয়ে দাও তো আমরাকে। यार लुकिंग फुकिंग मतलब ধরে জানো না? আর জানি না ভাই। মানে লুকিং मतलब কি না? আর ফুকিং मतलब কি? ए उको साला के भारत गाइल दे दे रहा साला बुद्धि पर न हर के साला मुंह पर गयो। चल ओके नेंग दे मारबो चल। तो साला का मारबो नहीं टकर मारबो चल। अबे साला हम तो इंग्लिश जानी ने और साला हम कोई है दिनो कहीं साला हम कैसे पीट बेक ने चल साला नेपाला।